ये सिर्फ जानवरों के लिए जो खड़े हैं ग्रुप वगैरह। ये जानवर कटाई करके कोई वो घास वगैरह होता है, कोई ये होता है, फिर कटाई करके खाওয়া যায়। আচ্ছা তাই এখানে আবার নতুন করে তারা এগুলো দেখতে শিখে। এই যে এগুলো হচ্ছে ये देखो ये मूली বাংলা জবান मत उठाए। लेनी है ले ले। नहीं नहीं হ্যাঁ এক উঠান। আচ্ছা আপনি উঠেন না, আমি খানি একদম সরাসরি ক্ষেত থেকে তুলে নিচে যদি এটা নষ্ট এটা বড় ভাঙেন ভাইয়া এটা भैया बस इतने ज्यादा क्या करने हैं। आपने नहीं लेना। मेरा तो काम এটা আসলে বলে বোঝানো যাবে না। হ্যাঁ দেখে দেখে খেতে হবে। ও কত বড় মূলা। এখানে কিন্তু মূলা সালাদ আকারে বিক্রি করে। আমাদের দেশে যেরকম গাজর শসা বিক্রি হয় রাস্তাঘাটে, এরকম মূলা ধুমধারাক্কা ছুলায়ে 4 খণ্ড করে বা অনেকগুলো ছোট ছোট খণ্ড করে সেইগুলোতে এখানে হচ্ছে যে তাদের আখ ক্ষেত আছে, তো আমরা সেখানে যাচ্ছি। এখান থেকে সরাসরি ক্ষেত থেকে আখ তুলে আমরা भाईजान आपका नाम क्या है? शेजार बच्चा ना हसन। मैं आया हूँ बांग्लादेश से। ये जो आपू है ना वो भी बांग्लादेशी है, और ये जो भाई है ये इधर का है। हाँ उनका घर भी ये मेरा भाई है, हम भाई बहन है। ठीक है ये जीजा जीजा बोला है इधर। हाँ जीजा हमारे रिश्तेदार होते हैं सब सदर में। हाँ ये देखें कत सुंदर सब कुशल आख गेंडा गेंडा क्या बोलते हैं पाकिस्तान में इसको, क्या क्या नाम है? गन्ना किया होता है। गन्ना बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? कुशल ना क्या, ये नहीं ना, गन्ना बोलते हैं सिर्फ सिर्फ। गन्ना बोलते इसमें सिर्फ चीनी होता है, चीनी निकालते हैं। हैं। ये इधर से कटाई करके मिल में जाता है, अच्छा अच्छा वहाँ अच्छा गन्ना बनाता है, हाँ फिर ये शुगर वगैरह बनती है। अच्छा ये भी आप लोग ही देखते हैं यहाँ पे? हम भी देते अच्छा सही, ये भी दोनों। अच्छा सही। ये कौन सा वो मीठा वाला कौन सा है? हैं। ये जो ले लो, ये फिलहाल अब सारे खराब हुए पड़े वगैरह सेब वगैरह होती है ना, वो सब खराब कर देंगे। वैसे ही ये साफ है, नहीं खा सकते हो। ये खा सकते हैं, फिर ले लें। हाँ हाँ खाने के लिए। ভাই হচ্ছে কুশল ভেঙে দিচ্ছে, মানে আমি মূলত কুশল ক্ষেত দেখে তাকে বলছি যে এটা কাদের, পরে বলছে আমাদের। আমি নিজেই তাকে জোর করে নিয়ে আসছি যে সরাসরি কুশল ক্ষেত থেকে কুশল খেয়ে আপনাদেরকে জানাবো এটা কেমন মিষ্টি। টক টক ভেঙে যায়, দারুণ একটা ব্যাপার। মিষ্টি হবে এটা শিওর, হয় না ওরে। मीठा है, जबरदस्त, बेहतरीन। थैंक यू। इधर बहुत अच्छे, बात तो यही बोला, बेहतरीन। हाँ ये बार बड़ा नहीं इधर बहुत बहुत अच्छे लोग भी मिलते हैं। बड़ा भी होता है। এখানকার মানুষজন এত ভালো, এটা বলে বোঝানো যাবে না। এখানে এই যে তাদের ঘর বাড়ি, সেখান থেকে আমরা এই যে তাদের কুশল খেতে চলে আসছি। আখ খাচ্ছি একদম সরাসরি ক্ষেত থেকে তুলে নিচে, যদিও এটা নষ্ট। भैया बस इतने ज्यादा क्या करने हैं। आपने नहीं लेना। मेरा तो काम এটা আসলে বলে বোঝানো যাবে না। দেখে দেখে খেতে হবে। 50 আমি তো কাটতে পারবো না, দাঁত নেই। घर जाके काट लेना। অন্য লেভেলের একটা মজা পাচ্ছি। এখানে দেখেন এই যে কত কত কুশল, আর এই ভাই হচ্ছে ওনাদের ক্ষেত থেকে আমাদের কুশল ভেঙে ভেঙে দিচ্ছে। तुम खाओ। आप लोग नहीं खाते ये, मतलब फ्री बैठा है तो खा लेते, ऐसा नहीं खाते? हम खा लेते हैं। हाँ खा लेते हैं। अच्छा अभी ये कब बिकेगा, मतलब कब ले जाएगा बाजार? ये सिर्फ जानवरों के लिए जो खड़े हैं ग्रुप वगैरह। खा लेती है? ये जानवर कटाई करके कोई वो घास वगैरह होता है, कोई ये होता है, फिर कटाई करके खाওয়া যায়। अच्छा सही। এখানে আবার নতুন করে তারা এগুলো রোপণ করবে। একটা রিলস। বন্ধুরা এই মুহূর্তে আমি রয়েছি পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশের
সারগোদা ডিস্ট্রিক্টের শাহপুর এরিয়ার একটি গ্রাম অঞ্চলে। আর এখানে এই যে আমি আজকে আসছি হলো শেহজাদ হাসান ভাইয়ের বাড়িতে। এখানে পাশেই কিন্তু তাদের ঘর। ভাইয়া একটু এই দিকটাতে দেখাবেন। ওনাদের মূলত বাড়ি হচ্ছে শহরের দিকে, কিন্তু তার বাবা আর সে হচ্ছে ও তো আপনার বাড়ি দে नहीं वो एक इधर वैसे स्वस्थ रहते हैं। अच्छा, आपका साथ भी ये हमारे वाले साहब का इंतकाल हो गया। ओ ये वैसे समझदार रहते हैं कि वो 2 जानवर हैं, हाँ हाँ, काम अपना करते हैं। उनका अपना काम करे। ये डेरा वगैरह मेरे। अच्छा, डेरा आपका है, डेरा आपके वगैरह। साथ भी एक साथ भी रहता है इधर। नहीं ये वैसे इनके जानवर हैं 2। दो जानवर उनका है। हाँ फिर ये काम अपना करते हैं अच्छा जी। इनके रिहाइश इधर ही है, अच्छा, उनका रेस इधर ही। पर हमारे साथ हेल्प वगैरह करवा देते हैं, हाँ हाँ हाँ। इसलिए जानवर इधर ही हैं। তো আমি এখানে এসে দেখেন পাকিস্তানে এসে পাকিস্তানের আখ ক্ষেত থেকে সরাসরি আখ নিয়ে খাচ্ছি। আর এটা হচ্ছে বাইরের আখ ক্ষেত, আমরা এখান থেকে সরাসরি আখ নিলাম, নিয়ে আখ খাচ্ছি। প্রচুর মিষ্টি। একটা বহুত বহুত শুকরিয়া ভাই, कोई मसला বেশ মজা পাচ্ছি। দারুণ কিছু সময় কাটাচ্ছি পাকিস্তানে এসে, বিশেষ করে এই পাকিস্তানের গ্রামে ঘুরে ঘুরে। এখানকার মানুষজনগুলোতে কতটা সহজ সরল, কতটা সাধারণ, এটা বলে বোঝানো যাবে না। সবাই তাদের জন্য দোয়া করবেন। চলো তাহলে যাওয়া যাক পরবর্তী গন্তব্যে। পাকিস্তানের আখ খেতে বাংলাদেশি 2 ব্লগার আমরা ভাই বোন। দেখতেই পাচ্ছেন আমাদের ভিডিওটা, আপনারা এনজয় করতে থাকুন। আশা করি অনেক ভালো লাগছে। এখন হচ্ছে যে আমি পাকিস্তানের একটা আখের খেতে আছি। आप लोग देख सकते हैं मैं बांग्लादेशी हूँ, पाकिस्तान में आया। तो ये जो भाई है, इस भाई की आख की जो खेत होती है ना, इतना उड़ता तो मुझे नहीं आता, तो इससे भाई हमको इतनी सी ये दिया। इसको बांग्लादेश में बोलती आख, गन्ना। गन्ना पाकिस्तान में कहते हैं ना? अच्छा, पाकिस्तान में कहती है। तो ये भाई हमको गिफ्ट किया है। क्या आप बंगाली को इसीलिए गिफ्ट किया कि हम बांग्लादेशी इसीलिए? अच्छा भाई, एक सवाल है, आप बांग्लादेश को जानते हैं? नहीं जानते। आप नहीं जानते ना, आपकी उम्र कम थी, उसके आपको नहीं पता होगा। तो हम बांग्लादेश से आए हैं। ये देखिए वो जो 2 देश का फ्लैग, ये फ्लैग बांग्लादेश का पाकिस्तान का तो पता है ना? पाकिस्तान को पता है, ये इसका चले। फ्लैग को भी पता है बांग्लादेश का। वैसे चले, तो बहुत ही अच्छा लगा आपकी ये जो आपकी घर देखा हमने, और ये जो सारी चीज़ें देखा, बहुत ही अच्छा लगा। हम बहुत दूर से आया था, तो आपको कैसा लगा हमसे मिलकर? बहुत अच्छा। থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ। খুব ভালো লাগতেছে পাকিস্তানের আখের খেতে থেকে, অনেক ভালো লাগতেছে। এখন আমরা চলে যাচ্ছি একটু অন্যদিকে। এদিকের বাড়ি দেখলাম, ক্ষেত দেখলাম, খুবই সুন্দর আখের ক্ষেত, এত সুন্দর মনোমুগ্ধকর। ঠিক আছে ये मूली है, ये मूली है, ये मूली ভাইয়ার আরো ক্ষেত দেখতেছি এখানে। এই যে এগুলো হচ্ছে ये देखो, ये मूली মুলি, বাংলা জবান মুলা মাত্র রায়। ये लेनी मूली। हो ले ले। नहीं नहीं, হ্যাঁ এক উঠান। আচ্ছা আপনি উঠেন না, हमने खाने স্টার্ট করেন দূর সে। আপু এটা একটু কষ্ট দেখ, পরে খাই, আগে সিন নিয়ে নি। চলো, এখন আমরা আছি একটা গ্রামে। আর এখানে হচ্ছে এই যে এই বড় বড় যে গাছগুলো দেখছেন, এগুলো হচ্ছে রসুন গাছ, আর এটা হচ্ছে মুলি, আমরা বলি মূলা। তো আমি এখান থেকে একটা মূলা উঠাবো। এখানে কিন্তু মূলার প্রচুর প্রচলন। উঠাएंगे? ও কত বড় মূলা! এখানে কিন্তু মূলা সালাদ আকারে বিক্রি করে। আমাদের দেশে যেরকম গাজর শশা বিক্রি হয় রাস্তাঘাটে, এরকম মূলা ধুমধারাক্কা চুলায় 4 খণ্ড করে বা অনেকগুলো ছোট ছোট খণ্ড করে সেইগুলোতে ওই শুকনা মরিচ আর লবণ দিয়ে বিক্রি করে। এ খায় खाए, साफ कर ले, क्लीन करके खा सकते हो उधर। पानी साफ कर ले। প্রথমে আমরা মূলা খাবো আর কি পাকিস্তানে এসে। हुकूमत भी हिदायत करो ना, तो गरीब बल्कि हिदायत ही करे। वीडियो तो बाहर में